नमस्कार हमारा नौकटा मिनी ब्लगे सबका स्वागतम जानाची देखी ना आज हमार बरकाटा एक बेटे रिक्शा किने आनलो दादा बागाने काम करे बहुत कष्ट कर दादा गाड़ीटा किने आशा करी तोरा दादा के आशीर्वाद करबी दादा आघुन टाका लगे और भालो हुआ मानुषे बोले हाँ दुखिया मानुष क्यों कोनो करते नारे बोले सब दिन दुखिया दुखी किन्तु नहय निजेके जदि भावे लिते पाराय जे हमदेन स्वप्न गले हमरा पूरा करते पारबो बोले कने तो निश्चय पूरा करते पारबी ओरकमे दादाओ एक बेटारी रिक्शा किनलो ভাল लागलो जेरकमे ना साधारणे হয় बेलेगे काने किन्तु हांदे काने बहुत डांगर कथा एक गाड़ी किनाटा साइकेले होक लागे जिए नहोक लागिले किन्तु ভাল लागे घरे एरकम एक नतुन बस्तु लक्ष्मी आनले माने নহয় জানো तोদের अनुभव किरकम बा हमदेर दादा किनलो जे कथाटा आमार तादेरके ভাল लागलो नाई तोरा आंके कमेंट बक्से जानाई बोले आशा राखली आमी আছে বলমা চুলি শুকাইছে এফালে এটা পার্টি খাইছে ঠান্ডা পানী খাইছো ৰসগোল্লা আছিল আদা হে এটা লাগে আমার বটনি আমি দেরিসা জোয়া কানো ফুলে আছে দেখছি না বড় লাগাই আছে লাল চা বুনিয়া চা হাতে বাসা কোন কিনি বুনিয়া খাইছো দে আকে বলছে আস্তে করে বাসাটা কিনি বলে না বাস মেয়ে বলছে একবার বাঙালি বলছে আমি ট্রেন কিনবো ট্রেন মানে हमने यहाँ सबका आसमिया कथा पाते तो हम वीडियो बना ले हमने भाषा कथा पाती मेन भाषा नहीं जाती भाषा पाते मन जाए ने तो सोनार पापा के हमें दुकाने चा लगे दिली ও চিন্তা করে আছে কিবা কিবি দোকান টেনশন ওকে তুমি কে আমার ঘরত কেতিয়া টা গাড়ি আনি মরি গলে সব এক সপ্তাহটা পুরা লাহেছে ভূত হয়ে तार पिछे अखन आमी जाते निकली हांदे नामघरे एखन माने भावना आछे आहा शनिबारे 15 तारिखे भावना आछे तिताबर मेजेगानी बरनामघरे भावना आछे আজি আছে माने हेक जेटा माने रिहार्सल लास्ट आरो আজি आखरा लास्ट लागे तो ओटा काने ओतेके एकबार हांदे नाम আজি नाम पातलो नामघरे नाम पाते कने আজি रिहार्सल करबे रिहार्सल करे कने আজি हेक होबे हेक होय कने आरो शनिबारे डायरेक्ट भावना होबे ओटा हांदे भाइटी लागे प्रथमे जनता निकले आछे आमार देवर लागे निजे भाइटी बहुत धुनिया भावना करे आनकालेओ नारद पातलिए आज এটা ভুলাই গলি কি বলে ওটাকে তোরা বেয়া লাগে ওটা ভাল লাগছে আর যদি কেউ আশেপাশে আছি তিতাবর সামনে তোরা আশা করছি যে তোরা 15 তারিখে শনিবারে তিতাবর মেজেগানিয়ে ভাওনা দেখতে আসবি বলে কানিয়া থাকা বলে কানে সামৰণি মাৰিছি আৰু ভাল লাগলে আমাৰ ভিডিওটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবি তোরা হো মানে ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবি আর ফেসবুকে ফলো করে দিবি হো ধন্যবাদ বেটিও দেখছি না বারো দাদাইকে দেখে দেখে কানে মানে ও লাহে লাহে টুকটুক হিলতে আছে সাইডে অলপ নিকলে আছে ওইটি ओ हम जो दादा बोलते भूले गए भाईटी এটা কি পার্ট লিছে বলে কারণ ভাইটি ইন্দ্র পার্ট লিছে মানে ভিডিওটা দেখে থাকা অবস্থা আগে ফটক से মনে আগে পিছে আমার ভাওনা নাই দেখেছি মিয়া মিয়া শাদি হয়ে কেনে ভাওনা দেখি ওখানে মান বিষয় ভালসে নাই জানি ওগুলা তোরা ইগনোর করবি যেগুলা আমি ভালসে বলতে নাই জানলে মানে এগুলা হয়ে গেল আমরা ঘন্টিরা আমরা সব একে সঙ্গে বসেছি দেখছি না বারো ঘন্টির লোক আসলে এটা পুষ আমার সব সঙ্গে বসে কেনে ভাওনা দেখি ভাল লাগে আর আমাদের বেটি এখন প্রবেশ মারবে দেখে এই যে আই গেল নামঘরের ভিতরে যাই কেনেও প্রবেশ মারে দেখছি না বারো মুঠতে হুয়া খোল তাল এগুলা বাজলেই হয়েছে মানে ও নিজেকে রখাতে নাই পারবে ঢোল হোক বাজনা হোক মিউজিক হোক যি হোক এক মুহূর্তে প্রখাত খালি ধন্যবাদ ভিডিও দেখা